सलाम दे कोल आए फरमांदे ने महबूब जी मैनू अबू दी याद सता रही है। नबी सलाम फरमांदे ने जाबिर जी। महबूब जी फरमाया जाबिर आ तेनों मैं तेरे बाप दी गल सुनावा। फरमाया या सुना दियो। नबी सलाम फरमांदे ने जाबिर जदों तेरा बाप गज़वा ओहद दे अंदर शहीद होया सी, फरमाया जदों अल्लाह दे सामने गए, तवज्जो करे जे गौर करे जे, अल्लाह करीम ने सारे पर्दे हटा के डायरेक्ट तेरे अब्बू नाल गल्लां कीतियां सन। सहाबीयत दा तमगा ये मेहनत करके हासिल नहीं होंदा। दुनिया दी हर डिग्री बंदा हासिल कर लैंदा है मेहनत करके। बंदा मेहनत करके हाफिज़े कुरान बन जाएगा, मेहनत करके हाफिज़ुल हदीस बन जाएगा, मेहनत करके डॉक्टर बन सकता है, मेहनत करके प्रोफैसर बन सकता है, स्कॉलर बन सकता है, मेहनत करके इंजीनियर बन सकता है। अलगर्ज मेहनत करके दुनिया की हर डिग्री हासिल की जा सकती है, मगर मेहनत करके बंदा सहाबी बन सकता। सारे बोलो। सहाबीयत का तमगा ये कसबी नहीं, यानी मेहनत करके हासिल नहीं होता। सहाबीयत का तमगा वाबी है। अगर मेहनत करके सहाबी बनना होंदा इमाम सुनाबी रहमतुल्लाह अलैह बंदे। इमाम सुनाबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे ने, बहुत बड़े अल्लाह के प्यारे गुजरे ने, कलमा पढ़े है और अपने बीवी बच्चे छड़े, इलाका छड़िया, कारोबार छड़िया, हर शह छड़ी और इमाम सुनाबी रहमतुल्लाह अलैह एक लंबा तवील सफ़र करके मदीना तो रसूल पहुँचे। मदीने कादे वास्ते गए? इस वास्ते गए कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत हो जाए और मेरा नाम भी सहाबीयत की लिस्ट में आ जाए। सिर्फ यही नीयत के नाल इतना लंबा महीने की मुसाफर सफ़र करके तशरीफ लै गए। हज़रात गिरामी कदर जिस वक्त मदीने पहुँचे, सब तो पहले उस सहाबी के नाल मुलाकात हुई है। उस सहाबी का नाम है सैयदना हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने नाल मुलाकात हुई। इमाम सुनाबी फरमान लगे यार मैं एक लंबा तवील सफ़र करके आया, गौर करे जे लंबा तवील सफ़र किया है सिर्फ इस वास्ते कि हजूर पाक के चेहरे की ज़ियारत हो जाए, मैं भी सहाबी बन जा। उबादा बिन सामत फरमान लगे कि अज तो एक हफ्ता पहले नबी पाक फोत हो गए, अल्लाह की जन्नत चले गए। अगर एक हफ्ता पहले आ जाता ज़ियारत हो जानी सी, क्योंकि एक हफ्ता पहले नबी सलाम फोत हो गए। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे ने, उन्होंने नाम है सवैद बिन गफला। अच्छा यह जड़ियाँ गल्लां मैं करना ना, तुहाडी बड़ी मेहरबानी इनू ज़हन च रखा करो। यकीन जानो कि मैं पूरा हफ्ता मेहनत करना सिर्फ इस वास्ते कि यार कुछ चीज़ां कट्ठियां कीतियां जान ते बयान किया जाए। इस वास्ते यह चीज़ों अपने ज़हन च रखा करो कि जड़ियाँ चीज़ां तमहीद अंदर और खुतबे अंदर बयान होंदियां ने, क्योंकि ये नाम तुहानू याद रहेगा ना इमाम सुनाबी रहमतुल्लाह अलैह। ते दूजे कौन ने? सवैद बिन गफला रहमतुल्लाह अलैह। सवैद बिन गफला एक लंबा तवील सफ़र करके मदीने पहुँचे। अच्छा इन्हां दे दिल में भी इको ही चाहत है, तड़प है कि कलमा दे पढ़ लिया कि यार हुण हजूर अलैहिस्सलाम दे चेहरे की किते ज़ियारत ही हो जाए। इतने वडेरे ने, इतने कमज़ोर ने कि औलाद ने मना भी किया है कि अब्बा जी ना जाओ, तुहाडी तबीयत बड़ी खराब है। फरमान लगे कि मेरे सिर्फ दिल की एक चाहत है कि यार कलमा तो पढ़ लिया है, सिर्फ एक नबी अलैहिस्सलाम दे चेहरे की एक मरतबा ज़ियारत हो जाए तो मैं भी सहाबी बन जा। मेरे दिल की चाहत यह है।
حضرات گرامی قدر سوید بن غفلہ رحمت اللہ علیہ جدو مدینہ تو رسول دے دروازے تے پہنچے، ایک صحابہ اکرام دا جمع غفیر کثیر تعداد نہ صحابہ اگوں تشریف لے آ رہے ہیں۔ سوید بن غفلہ فرمان لگے انہاں صحابہ اکرام نو کہ یار میں اتنا لمبا طویل سفر کیتا ہے صرف اس واسطے کہ نبی پاک دے چہرے دی زیارت ہو جائے، یار مینوں نبی علیہ السلام دے نال ملا ہی دیو۔ صحابہ اکرام چونکہ زخم تازہ نے فرمان لگے کہ یار ہونے ہونے اسی نبی پاک نو حجرہ عائشہ وچ دفن کر کے آ ہی رہے ہیں، اگر کتے پہلے آ جاندہ تے نبی پاک دی زیارت ہو جاندی۔ ہونے ہونے اسی نبی پاک نو دفن کر کے حجرہ عائشہ تے ترے ہی آ رہے، یعنی نبی علیہ السلام نو سپرد خاک کر کے آ ہی رہے سن۔ حضرات گرامی قدر صحابیت دا تمغہ اگر محنت کر کے ملدا تے سوید بن غفلہ صحابی بن دے، کیونکہ لمبا سفر کیتا ہے، مگر حضور دے چہرے دی زیارت نہ ہوئی صحابی نہ بن سکے۔ اگر صحابی بننا ہوندہ امام صلابی بن دے، لمبا طویل سفر کیتا ہے، زیارت نہ ہوئی صحابی نہ بن سکے۔ حضرات گرامی قدر صحابی جڑا ہوتا ہے عمل دے بلبوتے تے نہیں بنتا کہ جڑا بہتا نیک ہوئے، نمازاں پڑھے، حج کرے، جڑا بہت زیادہ وہی صحابی بنتا ہے، نہیں، بلکہ صحابی وہ بنتا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے نبی واسطے پسند فرما لے۔ صحابہ اکرام پورے دین دے گواہ نے، اور وہ صحابہ اکرام نے کہ جنہ دے محلات نبی علیہ السلام نے جنت دے وچ آپ اپنی اکھاں دے نال ویکھے، اور یہ صحابہ اکرام نے کہ جنہ دے بارے حضور علیہ السلام نے اپنی زبان پاک تو اعلان کیتا ہے کہ صحابہ اکرام دے اتے جہنم حرام ہو گئی ہے، رب نے جنت واجب فرما چھڈی۔ انتہائی دکھ دی بات یہ ہے کہ ایسے عظیم صحابہ کہ جنہ دے جنتی ہونے وچ کوئی شک نہیں، سارے بولو جنتی ہونے وچ کوئی شک نہیں، ساڈا ایمان ہے۔ ابھی سورج دے چڑھے جو شک کر سکنے، سورج چڑھے نا توپے، مگر میں یہ شک کر سکنا، مگر نبی پاک دی حدیث وچ مینوں بھورا بھی شک نہیں۔ صحابہ جنتی نے۔ حضرات گرامی قدر حسب وعدہ، چونکہ میں وعدہ کیتا سی زندگی وفا کیتی، تو میں انشاءاللہ العزیز آسمان دے پاک بعد فرشتیاں دا پیار صحابہ کرام نال بیان کراں گا، اور ایسے عظیم صحابہ کرام نے کہ جنہ دے نال عرش والے بھی پیار کردے نے تے انشاءاللہ فرش والے بھی۔ تسی فرش والے ہے ہو کہ نہیں؟ زمین تے رہندے ہو نا، تے تسی بھی پیار کردے ہو، یعنی فرش والے بھی صحابہ نال پیار کردے نے، تے بولو عرش والے بھی صحابہ کرام نال پیار کردے نے۔ آئیے ذرا میں انشاءاللہ العزیز آج دے دم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر ایسے چند واقعات تواڈے سامنے صحابہ کرام دے رکھنے نے تاکہ ساڈے دل وچ صحابہ کرام دی محبت بیٹھے، پیار بیٹھے، الفت بیٹھے۔ دعا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ میرے کو بیان کروائے، اللہ تانوں اور مینوں سارے انو صحابہ کرام نال سچی پکی اللہ محبت نصیب فرمائے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دے ایک پیغام تے غور کیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ آج نا ہفتہ ہو گیا، طبیعت میری بڑی خراب ہے، بس اللہ کو دعا کرو اللہ میرے گلے نو ٹھیک کرے دے، کچھ اللہ بیان کرن دی اللہ توفیق دے دے۔ گلا خراب، بڑی برا حال، پورا ہفتہ ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ میں کچھ کہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اچھی کہہ دعا آمین۔ کو ساڑھے واسطے بھی دعا کر چھڑیا کرو، اللہ سانو سارے نو صحت عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا بے شک او لوگ جنہ نے کہا ساڈا رب اللہ ہے، تساں بھی کہنا ہے ساڈا رب، تہاڈا رب کون ہے؟
फरमाया जिन्ना क्या साडा रब अल्लाह है सुम्मा इस्तकामो फिर ओदे दे पक्के रहने। बिलाल उत्ते उमैया ने बेशुमार जुल्म डाए ने मगर बिलाल इस्तिकामत दे जबले ओहद बन के दिखाया है, अपने मौकफ तो नहीं डगमगाए। हजरत समिया सलामुल्लाह अलैहा जिंदा दे दो टुकड़े कर दिते गए मगर सुम्मा इस्तकामो अपने मौकफ ते अपने दीन ते डटियां रहियां ने। हजरत जुनैरा दियां अखां च अबू जहल ने सलाइयां मार के अखां जाया कर दित्तियां ने। सुम्मा इस्तकामो मगर अपने मौकफ ते डटियां रहियां ने। यासर आले यासर ते मक्के वालियां ने जुल्म ढाए ने मगर उन्होंने दे मौकफ तो कोई डगमगा नहीं सकिया, हिला नहीं सकिया। फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामो। फरमाया जिन्हां ने कहा साडा रब अल्लाह है फिर ओदे दे पक्के रह। फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जदों कुरान पाक नाज़िल होया ओदे तो मुराद सहाबा इकराम ने, उस वक्त सहाबा इकराम मुखातब ने। फरमाया कि जड़े इस मौकफ ते डटे रह, दीन ते डटे रह। फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह करीम फरमांदे ने बिलाल तुम्हारा खादियां मेरे वास्ते, ऐ सुमैया तो दो टुकड़े करवाए मेरे वास्ते, जुनैरा तेरियां अखां जाया कर दित्तियां गईयां मेरे वास्ते, आले यासर तुहाडे टुकड़े तुहानू जनाब मारा तुसी मेरे वास्ते खादियां ने, अज़ियतां बर्दाश्त कीतियां ने। फरमाया मैं रब तुहाडे ते इतना राज़ी हां ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। फरमाया तुसी दीन वास्ते मारा खादियां ने, मैं तुहाडे दे फरिश्तियां दा नज़ूल करांगा। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफो। फरमाया उन्होंने कोई खौफ नहीं होएगा, वला तहज़नो ते ना उन्हां ते गम होएगा। वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तुहाडे वास्ते जन्नत दे वादे कर लैने, तुसी जदों मेरे को आओगे मैं तुहानू अपनी जन्नत अता कर देंगा। आइए कुरान पाक दा दूसरा मुकाम फरमाया हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा। अल्लाह फरमाते ने हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम। फरमाया ओ जात अल्लाह दी है जड़ी तुहाडे ते रहमतां दा नुज़ूल करदी रहेगी। व मलाइकतो। फरमाया फरिश्ते भी तुहाडे उत्ते रहमत दियां दुआवां करदे ने, करदे रहणगे। फरमाया कि ए फरिश्ते तुहाडे वास्ते दुआवां करदे ने लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। फरमाया ताकि तुहानू ज़ुल्मात चो निकाल के, अंधेरियां चो निकाल के रोशनी तरफ ले जाया जाए। वकाना बिल मोमिनीना रहीमा। फरमाया कि अल्लाह मोमना ते रहम करने वाला है। अल्लाह मोमना ते हजरात मैं कुरान पाक दे दो मुकाम पढ़े ने, यानी फरिश्ते सहाबा इकराम नाल प्यार करते ने। आओ जरा हदीस पाक ते गौर कीजिए। इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों अल्लाह किसे नाल प्यार करदा, जदों अल्लाह किसे नाल प्यार करदे ने, अल्लाह किसे बंदे नाल मुहब्बत करदे ने, अल्लाह जबरील अलैहिस्सलाम नूं बुलांदे, जबरील जी मेरे अल्लाह हुक्म। फरमाया मैं फलां बंदे नाल प्यार करना, तुम ही प्यार कर। फरमाया फिर फरिश्ता जबरील भी प्यार करदा है, फरिश्तियां दा सरदार भी उहदे नाल प्यार करदा है। फरमाया जबरील अलैहिस्सलाम फिर सारे मलाइका नूं बुला के कहिंदे ने ओए फरिश्तिओ जी जबरील हुक्म की है। फरमाया फलां बंदे नाल अल्लाह प्यार करदा है, मैं भी करना, तुसी भी करो। तो फरिश्ते हैं किन्ने ने? तुहानू कई बारी मैं सुनाई है गल, फरिश्तियां की तादाद का इल्म किसे नूं
इन्ने फरिश्ते ने अल्लाह ने बैतुल मामूर बनाया, आसमाना के 70,000 फरिश्ता डेली तवाफ करता है। बोलो किन्ने हज़ार? सारे मिल के बोलो किन्ने हज़ार? 70,000। जो की दुनिया बनी है हुण तक क़यामत तक डेली 70,000 फरिश्ता तवाफ करता है। तो जिहड़ा एक बारी कर लवे क़यामत तक वारी नहीं आनी। तुसीं आप अंदाज़ा कर लो फरिश्ते हैं किन्ने। यानी जिहदे नाल अल्लाह प्यार करते हैं ना, अल्लाह सुभानहू व तआला ने सारे फरिश्ते उहदे नाल प्यार करते हैं। आइए तवज्जो फरमाइए, मैं जो पैगाम देना चाह रहा गौर नाल बात सुनदे जाना। आओ सहाबा इकराम दे नाल फरिश्ते प्यार करते हैं, अल्लाह दे पाक बाद फरिश्ते भी प्यार करते हैं। आइए जंगे बदर, गज़वा बदर, तुहानूं पता है कि जो गज़वा बदर हुई सी मुसलमानों की तादाद कितनी सी? 313 भी आती है, 319 भी आती है, यानी 313 सहाबा गालबन जिन्हों के कोल ना तीर पूरे, ना तलवारां पूरियां, ना सवारियां पूरियां। किसी को तलवार है तो ढाल कोई नहीं, किसी को ढाल है तलवार कोई नहीं, किसी को तीर है, किसी को है कोई नहीं, किसी को सवारी है, कोई पैदल है, यानी कोई औजार भी पूरे नहीं, कोई हथियार भी पूरे नहीं। उन्होंने सहाबा इकराम विच सी ते ईमान सी। सारे बोलो सी ते ईमान वाले है सन। ते 313 ने दुड़की लवा दी सी 1000 की। असी किन्ने हैं इस वक्त? अरबां की तादाद के अंदर असी मुसलमान, मगर मुट्ठी पर यहूदी साढ़े ते गालिब ने, जो मर्जी करी आउंदे ने। साडा अल्लाह ही हाफिज़ है। बोलो साडा। असी पता की कहने, या अल्लाह अबाबील पैदा कर दे फलस्तीन की मदद वास्ते। तुसी किस बीमारी की सदा हो? बोलते नहीं। ये दुख दे नाल कर रहे हैं। मैं कादे वास्ते मेरी जवानी है, तुसी कादे वास्ते जवानियां लई फिरदे हो? ते जे असी कहना या अल्लाह अबाबील ही पैदा कर दे, ते रब जो मदद करन ते आया ना, ते रब ने किसी को पूछना? साढ़े एक आलिम ने, उन्होंने बड़ी प्यारी गल की। उन्होंने कहा असी जिस ढाने ते पहुँच चुके हैं ना मुसलमान इस वक्त, डॉक्टर प्रोफैसर हमाद लखवी हाफिज़हुल्लाह ताला पैगाम टीवी ते भी आते हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी गल की। डॉक्टर साहब फरमान लगे असी इस वक्त उस मुकाम ते खड़े हैं, पता नहीं साड़ियां अल्लाह नमाज़ां भी कबूल करदा कि नहीं करता, साढ़े रोज़े भी अल्लाह हरे कबूल करदा कि नहीं करता, साढ़े अल्लाह हज भी पता नहीं कबूल कर रहा कि नहीं कर रहा। क्योंकि मुसलमानों ते जुल्म ते बरबरीयत की इंतहा हो चुकी है। साढ़े जो करते जो तक नहीं ठीकती। असी एसियां थले बैठे हैं, पखियां थले बैठे हैं, वो बेचारे कट रहे ने, मर रहे ने, की उन्होंने हशर हो रहा। कई साढ़े कल ते जूं तक नहीं रींगदी। फरमान लगे हो सकता है साड़ियां रब इबादत भी कबूल न करता होवे, असी जिस मुकाम ते खड़े हो चुके हैं। यार दुआ करो कबूलियत की घड़ी जे आमीन कह दिया जे। या अल्लाह सानू सही मोमन मुसलमान बनने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। खुदा दी कसम 313 सन, काफर 1000, उन्होंने को तीर तलवारां भी पूरियां कोई नहीं, तो उन्होंने को सारे 1000 हथियार पूरे। खैर गज़वा बदर तो पहले, लड़ाई तो पहले एक दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम अपने खैमे दे अंदर दो रकतां पढ़ के अल्लाह दे अगे रोंदे पे ने, अल्लाह के रो रो के दुआवां पे कर रहे ने। गौर करे अजे फरमांदे ने इतना रोए नबी अलैहिस्सलाम, इतना रो रो दुआवां पे कर रहे ने। अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने सुनियो बस करो ना बस करो, अल्लाह ने तुहाड़ियां दुआवां नूं शर्फ़े कबूलियत अता फरमा देनी है। नबी अलैहिस्सलाम दुआवां कर दे रहा, अल्लाह ए 313 ने अगर एक कट गए तेरा नाम लैन वाला दुनिया च कोई नहीं होएगा। अल्लाह जे 313 ना रहे तेरी तौहीद दा प्रचार करने वाला कोई नहीं होएगा। है नबी अलैहिस्सलाम ने गज़वा बदर तो एक दिन पहले एक रात नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया है, फरमाया इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम
فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اور کرے جی اللہ پاک دا قرآن آ رہا ہے. فرمایا سونیو تسی اپنے غوث دے کولوں دعا کیتی ہے اذ تستغیثون ربکم. اللہ دی قسم ہے ان الفاظاں تے ذرا غور کرے آجے. فرمایا اذ تستغیثون آپ نے اللہ سے مدد مانگی. نبی پاک نے مدد کدے کولوں منگی ہے؟ اور نال عقیدے دی بھی صلاح ہوندی جائے نا. اذ تستغیثون اسی لوگاں نو غوث اعظم بنا لیا. اللہ نے قرآن چ کہا اذ تستغیثون تمہارا غوث اعظم کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ غوث اعظم ہے. اللہ تو علاوہ کوئی غوث اعظم ہے؟ فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم فرمایا تسی اللہ کو مدد منگی ہے فاستجاب لکم اللہ پاک نے تہاڈی دعا نو قبول فرما لیا ہے. نبی علیہ السلام نے دعا اللہ کو کیتی ہے تے اللہ نے دعا قبول کر لی ہے. فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرمایا سونیو میدان بدر دے اندر تہاڈی مدد واسطے 1000 فرشتہ نازل کر دیاں گا. پھر قرآن پاک نازل ہویا ہے. فرمایا الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اور کرے آج پھر 1000 فرشتے دا اعلان ہو گیا ہے. پھر جبریل علیہ السلام قرآن لے کے آ گئے. فرمایا محبوب جی 1000 نہیں بلکہ 3000 فرشتہ تہاڈی مدد واسطے میدان بدر دے اندر اتار دیاں گا. اللہ پاک نے پھر قرآن پاک تیسری مرتبہ نازل فرمایا ہے. فرمایا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. اللہ کریم کہندے نے سونیو جیڑی رات تساں دعاواں کر لیاں نے میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول فرما لیا ہے. فرمایا 1000 نہیں 2000 نہیں 3000 نہیں. فرمایا میدان بدر دے اندر تہاڈی مدد واسطے 5000 فرشتہ میں نازل کر دیاں گا. 5000 دا اعلان کر کے نا اتھے بھی بس نہیں. اللہ پاک نے پھر فرمایا انی معکم فرمایا سونیو 5000 فرشتہ تے آنا ہی آنا ہے. فرمایا میدان بدر دے اندر میں رب بھی تواڈے نال میں رب بھی تواڈے. اچھا جو لڑائی شروع ہو گئی نا صحابہ کرام فرماتے نے غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے نے ہجے سانو سمجھ نہیں سی آتی اسی تلوار ہجے کڑھتے نہیں سا دھون کافر دی لت کے اوتھے ڈگی ہوندی سی. ہجے تلوار نیام چو کڑھی تے دھون لت کے اقدموا خدائم اقدموا خدائم. عبداللہ ابن عباس کہیں دے نے میدان بدر میرے وال ویکھو جی گل میں تانوں سنانی ہے نا اس تے غور کریا جے. عبداللہ ابن عباس کہیں دے نے کہ میں میدان بدر دے وچ نا آواز سنی اقدموا خزائم اقدموا خزائم. نبی پاک نے فرمایا صحابہ اے پتہ جے اے آواز کیدی سی؟ صحابہ کرام فرماندے نے رسول اللہ سانوں تے نہیں پتہ. نبی پاک فرماندے نے اے جبریل دی آواز سی. سبحان اللہ. کیدی آواز سی؟ جبریل دی آواز سی. اگلی گل تے غور کریا جے. فرمایا کہ خزائم کیدا نام سی؟ اے جبریل دے گھوڑے دا نام سی. جبریل علیہ السلام دے ہونا خزائم اے نام یاد رہے گا نا تانوں. جبریل جس گھوڑے تے بیٹھ کے میدان بدر چایا سی اس گھوڑے دا نام کی سی؟ خزائم. فرمایا سی جبریل کہنا جی خزائم اگے ود اگے ود. اللہ اللہ توجہ کرے آجے میں جو پیغام دینا چاہ رہا گل غور دے نال سنے آجے. یعنی ادھر 1000 تے ادھر 313 نے اللہ پاک نے فرشتے نازل فرما کے مدداں فرمائیاں نے. اللہ جاندا جے غور کرے آجے توجہ فرمایا جے. میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 313. لو میں نے ایک دعا کر لگا جے تے آمین سارے کہنی ہے. تانوں پتہ میں کیوں کہنا آمین کہنی ہے؟
ते नहीं हो सकते, किहदी दुआ अल्लाह कबूल कर लवे। या अल्लाह असी दुआ करने अल्लाह सारे मुसलमानों को हिम्मत और ताकत दे दे, अल्लाह मुसलमानों को इज्जत नाल हमकिनार कर दे, अल्लाह काफरां दा बेड़ा गर्क कर दे। ओ जिते सन ईमान दे नाल, ओ जिते सन ईमान दे बलबोते दे जिते सन। अल्लाह अल्लाह मैं फिर मुहब्बत दे नाल क्यों ना कह दियां, मैदान सजाया दीन दी खातर वेख लो 313, मैदान सजाया दीन दी खातर वेख लो 313, काफरां दे इमामां नूं ढाया, काफरां दे इमामां नूं ढाया, रब दे शेर दलेरा, मैदान सजाया दीन दी खातर वेख लो 313, विच बदर दे यार नबी दे खाली हाथ खलोए, विच बदर दे यार नबी दे खाली हाथ खलोए, हाथ उठा के पाक पैगंबर सोने रब दे अगे रोए, तेरी इबादत कोई ना कर सी, तेरी इबादत कोई ना कर सी, जे कट गए 313, मैदान सजाया दीन दी खातर वेख लो 313, खलो गए 313 सीना तान कुफर दे आगे, खलो गए 313 सीना तान कुफर दे आगे, 70 मारे 70 फड़ लै बाकी जुतियां छड़ के भज। अच्छा किन्ने मारे सन 70 ते किन्ने फड़े सन, खलो गए 313 सीना तान कुफर दे आगे, 70 मारे 70 फड़ ले बाकी जुतियां छड़ के भजे, अबू जहल दी गर्दन कट के, अबू जहल दी गर्दन कट के रख दिती नबी दे पैरां, मैदान सजाया दीन दी खातर वेख लो 300। हुण सहाबा इकराम नाल प्यार फरिश्ते कर रहे ने, उन्हां दी मदद वास्ते आसमान तो नाज़िल हो गए ने। आइए तवज्जो कीजिए, सैयदना अबू बकर खड़े ने, यहूदी गालां पिया कढ रहा है, यहूदी गालां पिया कढदा पिया है, नबी अलैहिस्सलाम भी करीब खड़े ने, अबू बकर भी चुप ने ते नबी पाक भी खामोश ने, कोई जवाब नहीं देंदा पिया है। जदों यहूदी गालां कढदा जा रहा है, उन्हें अबू बकर सिद्दीक नूं कोई गल कीती, अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इन्नी को गल कीती कि जिवें तू मैनू कहा ये तू ही है, उन्हें कोई गाल कढ़ी होएगी, सैयदना सिद्दीक फरमान लगे जो तू मैनू कहा वो तू ही है। जदों इन्नी गल कीती ना, नबी अलैहिस्सलाम भी टुर पे, नबी अलैहिस्सलाम चले गए। अबू बकर फरमान लगे या रसूल अल्लाह गल दी समझ नहीं लगी, एक काफर मैनू गालां कढ़दा सी, तुसी खामोशी ना खलोते सो सुनते सो, तो जे मैं इन्नी को गल कह छड्डी है कि ये तू ही होएगा तो तुसी चले गए हो, तुसी चले गए हो। नबी पाक फरमाते ने सिद्दीक तेनों नहीं पता, तेरा जवाब रब दे फरिश्ते दे रहे सन, तेरा जवाब रब दे फरिश्ते दे रहे सन। तो जदों तुसी आप शुरू हो गए हो फरिश्ते भी चलेगा, उन्हें गया सिद्दीक, हुण सिद्दीक जाने, सिद्दीक का कम जाने, हुण वो आप ही जवाब देन लग पे ने। मुसलमानों गल गौर दे नाल सुनिया जे। अच्छा ऐ नहीं तुहानूं गल सुनान लग्या ना, इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, तवज्जो करिया जे। हज़रत उमर कहंदे ने कि मैं नबी पाक दे कोल बैठा ते एक ना आण वाला आया, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घुटनियां नूं छू के ना, घुटनियां दे नाल घुटने ला के अदब एहतराम दे नाल बह गया। हज़रत उमर फरमान लगे कि मैं सोची बह गया कि यार ये बंदा कौन है इत्थों दा नहीं, मदीने दा रहन वाला नहीं है, मुसाफर है, पर सफ़र दे असरात इहदे चेहरे तो नज़र, बोलो यार तुहानूं पता है कि जदों बंदा सफ़र तो आवे ना तो थकिया हुंदा है, सफ़र थका दिंदा है बंदे नूं, चेहरे तो बंदे नूं पता लग जाता है कि बंदा मुसाफर सफ़र तो आया है।
عمر فرمان لگے کہ ہے مسافر ہے پر سفر دے اثرات نظر نہیں آ رہے تے ہے بھی مدینے دا نہیں، ویکھیا پہلی واری ہے۔ یار میرے وال ویکھو جڑی میں گل سنانی۔ اچھا اور نبی پاک کو بہ کے نا نبی پاک کو سوال کر رہا ہے ایمان دے بارے، اسلام دے بارے، احسان دے بارے سوال کر رہے ہیں، نبی پاک جواب دے رہے ہیں۔ اچھا نالے گل کرے تے نالے حضرت عمر وال ویکھ کے مسکرائے، کو سبحان اللہ ہے، اور نالے نبی پاک کو سوال کرے تے نالے عمر وال ویکھ کے ہسے۔ عمر فرمان لگے پتہ نہیں بندہ کون ہے، ویکھیا گج تک کوئی نہیں، تے وہ نبی پاک نے انی گوڑی یاری ہے لائی بیٹھا ہے، ویکھیا بھی پہلی باری ہے، سمجھ نہیں آئی، وہ میرے والوں ویکھ کے ہسدا کیوں ہے؟ خیر ہو جدو چلے گئے نا تے حضرت عمر پتہ کی فرما دے نے، سونےو یہ بندہ کون سی، یہ بندہ کون سی، یہ ویکھیا پہلی باری ہے، مدینے دا رہن والا کوئی نہیں، پر ہے مسافر ہے، سفر دے اثرات بھی نظر نہیں آ رہے، ہے کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عمر بندہ نہیں سی، جبریل سی، ہے جبریل سی۔ فرمایا نالے مینوں سوال کردا سی، نالے عمر تیرے والوں ویکھ کے ہسدا سی۔ خدا دی قسمیں ویکھو کنیاں شاناں والے، کتنیاں عزتاں والے تھے وہ صحابہ اکرام۔ نبی پاک نے حضرت عمر والوں ویکھ کے مسکراندا ہے، کہندا ہوئے گا واہ عمر کیس ہے، نبی دا کلمہ پڑھ کے کی بن گیا ہے، تیرے تے محل اللہ نے جنت میں تیار فرما چھڑیا ہے۔ حضرت عمر بھی کیا کرتے سن نا کہ عمر ایک دن نا حضرت عمر نا اپنے آپ کو پتا کہ کہندے نے، کہندے نے عمر اے تو بکریاں چران والا ہے، اونٹ چراؤن والا ہے، تو نہیں سی نہ جاندا تے ابے کولوں کٹ بھی پیندی ہوندی سی۔ عمر اج نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا ہی تینوں رب نے کنیاں اچھیاں شاناں نواز دیتا ہے۔ نالے جبریل ہسدا ہے، مسکراندا ہے، گل غور نہ سنیا جے، میں جو پیغام دینا چاہ رہا گل غور دے نال سنیا جے۔ آؤ سیدنا عثمان پاک دی بھی گل سنا دیاں، اشارہ تن سنانی چاہنا۔ اما عائشہ رضی اللہ فرماندیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر اندر نے آپ دی پنڈلی تو کپڑا ہٹیا ہے تے ابو بکر صدیق میرے ابو جان آئے نے، نبی علیہ السلام اسے حالت دے اندر لیٹے رہے، پھر حضرت عمر آئے تے نبی علیہ السلام اسے حالت اندر لیٹے رہے، پھر جدو دروازہ کھڑکیا دروازہ کھولیا گیا ہے، فرمایا عثمان آیا ہے تے نبی پاک جلدی نہ اٹھ کے بیٹھ گیا، پنڈلی تے کپڑا کر لیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا منظر بیاں تک رہیاں نے، جدو سارے چلے گئے تے اما عائشہ کی فرماندیاں نے سونیو میرے ابو آئے تسی اسے حالت دے اندر، عمر آئے اسے حالت اندر، جدو چاچو جان عثمان آئے نے فرمایا کہ تسی اپنی پنڈلی دے کپڑا کر لیا ہے۔ گل سمجھ نہیں آئی، نبی پاک نے گل مکدی مکا چھڑی ہے۔ فرمایا عائشہ میں عثمان تو حیا کیوں نہ کراں جے تو حیا رب دے فرشتے کر دے نے۔ او یار جیدہ حیا فرشتے کرن عثمان لوگ گالی نہیں دینی، جیدہ حیا رب دے پاک بعد فرشتے بھی کر رہے نے۔ او یار جیدہ جواب جبریل فرشتے دے رہے نے، او ابو بکر نو برا نہیں کہنا۔ حضرت عمر جیدے والوں وے کہ جبریل ہسدا ہے، عمر نو برا نہیں کہنا، اور میں جیدے تو رب دے فرشتے حیا کر دے نے، اس عثمان نو برا نہیں کہنا۔ آئیے لوگوں توجہ کرنا، میں تیسرے خلفاء اور میں چوتھے خلیفے دا ذکر کرا، سیدنا علی المرتضی حیدر قرار، سیدنا علی المرتضی لوگوں جنتی شہزادہ سیدنا علی المرتضی، نبی علیہ السلام دا دماد سیدنا علی المرتضی، حضرت فاطمہ دا خامن سیدنا علی المرتضی، حسن و حسین دا بابا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بھی سنیے۔ لوگوں فرشتے ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، فرشتے سیدنا عمر سے بھی پیار کرنے والے، عثمان سے بھی پیار کرنے والے، رب کے پاک بعد فرشتے سیدنا علی سے پیار کرتے ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے علی جی یا رسول اللہ، توجہ کرے آجے علی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا غزوہ بدر دے وچ تینوں نہیں پتا
ابو بکر دے نال جبریل کھڑا سی تے تیرے نال میکائیل کھڑا سی. ابو بکر دے نال جبریل کھڑے تے علی پاک دے نال میکائیل کھڑے. یعنی ویکھو صحابہ کرام دی محبت، فرشتے کیویں پیار کر رہے ہیں صحابہ کرام نالے. ہائی ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. اچھا ایڈی حدیث میں سنانی ہے نا، یہ تو پہلے نبی پاک تے درود پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. دعا میں کرنی ہے، آمین تسی کہنی ہے. یا اللہ سانو سارے 5 وقت دا جماعت نہ نماز پڑھنے والا بنا دے. اچھا نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ. ایک پیچھے صحابی کھڑا سی، پتہ کی کہندا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اے دعا ہوندی جے، اے آندا جے نا تانوں جملہ انہاں کو. جدوں امام کہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو آپ نے کہنا ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. اور نہیں آندا یاد کر لو. نبی پاک نے سلام پھیری، آپ فرمانے کہ کون سی جڑا اے پیچھے کہہ رہا سی؟ صحابی فرماندے نے یا رسول اللہ میں کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تیرے جملے اللہ نو اننے سونے لگے نے. فرمایا ایک گھٹ 40-39 فرشتے آ رہے سن، جھگڑ دے پے سن ایک دوجے دے نال. اے جملے میں کھڑنے نے، دوجا کہندا اے جملے میں اللہ کو لے کے جانے نے. سبحان اللہ. او فرشتے 39 فرشتے نبی پاک فرماندے نے رب نے مینوں بخائے. اور انشاءاللہ یاد ہو جائے گا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. کئی بندے پتہ کی نے اللہ جاندا ہے وضو کردے نے. اور میں نا ایک خیر ساڈا واہ پیار رہندا ہے نا لوگاں نال. اللہ جاندا ہے 1 منٹ وچ 8 رکعتاں پڑھن والے بندے بھی میں ویکھے. اور میں اپنے مرکز بیٹھا تھا، ایک پٹھان آ گیا. جب کوئی پٹھان بیٹھا نا تو غصہ نہ کرے آ جائے، میں ایک پٹھان کی گل کر، سارے ایک جیسے نہیں ہوندے. اللہ جاندا ہے میں باہر بیٹھا سا، وہ انج گیا تے انج آ گیا. اور میں کہا تیرا رب تینوں ہدایت دوے، وہ تو پڑھیا کی ہے؟ اور کسی نے پوچھا نا لالا اتنی جلدی نماز پڑھتا ہے؟ وہ کہندا ہم اپنا کام جلدی کرتا ہے، رب کا لیٹ کرے، رب کا بھی جلدی کرے گا. اپنا کام بس جلدی جلدی کریے تو رب کا کام لیٹ کریے نہ ویر نہ. اور نبی پاک نے فرمایا جیدہ رکوع سجدہ صحیح نہیں بولو دی نماز، اور نماز ٹھہراؤ پیدا کرو. آپ نے فرمایا رکوع جاندے ہو نا تہاڈا سر تہاڈی پیٹھ بالکل برابر ہوئے، اتے گلاس رکھ دیتا جائے پانی دا رڑے نا، بالکل سدھی ہوئے. چلو بعض بندے دے لک چ پیڑ ہوندی ہے، مجبوری ہور چیز ہے، مجبوری جو حکم بدل جاندہ ہے. نہ ساڈا رکوع سیدھا نہ ساڈا سجدہ سیدھا، دھڑل 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 چل مسیتوں باہر. نبی پاک نے فرمایا نماز اللہ نو کہندی ہے یا اللہ جویں انہیں میرا بیڑا غرق کیتا ہے یا اللہ یہ بھی بیڑا غرق کر دے. میں انشاءاللہ کسی ویلے نماز دا طریقہ بیان کروں گا، کوئی انشاءاللہ صحیح طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. انشاءاللہ ایک دو مسائل شروع ہونے والے نے، ذرا 2-4 جمعے ذرا لا لئیے صحابہ کرام تے ضروری باتاں کرنیاں نے تے انشاءاللہ پھر مسائل دے ہوتے انشاءاللہ جمعے ہون گے. اللہ دی توفیق نال اللہ مینوں بیان کرن دی، اللہ تانوں سنن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی.
فرمایا 39 فرشتے جھگڑ دے ویسے نے جملے میں اللہ کو لے کے جانے نے. آئیے فرمایا هو الذی یصلی علیکم ملائکتہ. آئیے توجہ کیجئے فرشتے دعاواں کر دے پیار کر دے نے. آؤ میں تواڈے سامنے ایک اور صحابی دا واقعہ بیان کراں. اس صحابی دا نام ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشہور صحابی نے حضرت جابر انہاں دے والد گرامی نے. اس طرح غزوہ احد دی واری آ گئی ہے. انہاں نے اپنے پتر نو بلایا ہے. جابر جی ابو جان حکم کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ کی فرما رہے نے. فرمایا یار عبداللہ فرمان لگے جابر تیریاں 9 بھیناں نے. کنیاں؟ تیریاں 9 بھیناں نے یعنی میریاں 9 بیٹیاں نے. تو ایک میرا پتر ہے تے جے مینوں اپنیاں دھیاں دا فکر نہ ہوندا تے تینوں بھی میں نال لے کے میدان احد دے وچ جانا سی. جا کے دوویں پیو پتر شہید ہو جاندے. دیکھو جذبہ انہاں دا. فرمان لگے پترا اپنیاں بھیناں دا خیال کریں اپنیاں بھیناں دا خیال کریں. وصیتاں فرمائیاں نے. حضرت جابر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد دے اندر چلے گئے. کافراں نو واصل جہنم کر دیاں حضرت عبداللہ جام شہادت نوش فرما جاندے نے. اللہ پاک دیاں جنتاں میں چلے گئے نے. تے حضرت عبداللہ دا نا مسلا کر دیتا گیا. تے جدو میت لے آندی گئی نا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے لے آندا گیا نا تے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ویکھیا نہ جاوے. حضرت جابر کہندے نے میں اپنے باپ نو ویکھا تے مینوں صحابہ منع کردے سن جابر نہ ویکھ تیرے کو ویکھیا نہیں جانا. خدا دی قسم انہاں نے اپنے انگ کٹوا دیتے رب دے دین دی خاطر انگ کٹوا لیا انہوں نے. فرمان لگے مینوں صحابہ منع کر دینے اے جابر نہ ویکھ. فرمان لگے میری پھپھی آ گئی ہے. بھیناں کولوں کدوں ویکھیا جاندا ہے بھراواں دے دکھ بھیناں ویکھ سکدیاں. جدوں میری پھپھی آئی ہے آ کے ویکھیا تے میری پھپھی دیاں چیخاں بلند ہو گئیاں رون لگ گئی. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے جابر دی پھپھی نہ رو. فرمان لگے تینوں نہیں پتا حضرت عبداللہ دے اتے رب دے فرشتیاں نے اپنے رحمت والے پراں دی چھاں کیتی ہوئی ہے. اس طرح پراں دی چھاں کیتی ہوئی ہے. حضرات توجہ کرے جے او صحابی حضرت عبداللہ نے ایک دن جابر آئے تے آ کے فرمان دے نے محبوب جی میرے باپ دی یاد مینوں ستا رہی ہے. میں کیونکہ کلا پتر سا. میرا باپ میں نہ بڑا پیار کردا سی بڑی محبت کردا سی. محبوب جی مینوں اج اپنے باپ دی یاد آ رہی ہے. مینوں اپنے باپ دی یاد ستا رہی ہے. فیصلہ آبادیو دعا کردا جے آمین کہہ دینا. اللہ جنہاں دے امی ابو دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نوں کروڑ اپنی جنت دا مہمان بنا لے. آئیے توجہ کرے آج نبی علیہ السلام دے کول آئے. فرماندے نے محبوب جی مینوں ابو دی یاد ستا رہی ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے جابر جی محبوب جی. فرمایا جابر آ تینوں میں تیرے باپ دی گل سناواں. فرمایا یا رسول سنا دیو. نبی علیہ السلام فرماندے نے جابر جدوں تیرا باپ غزوہ احد دے اندر شہید ہویا سی. فرمایا جدوں اللہ دے سامنے گئے توجہ کرے آج غور کرے آج اللہ کریم نے سارے پردے ہٹا کے ڈائریکٹ تیرے ابو نہ گلاں کیتیاں سن. سارے پردے ہٹا کے درمیان وچ کوئی پردہ نہیں. اور سارے پردے ہٹا کے تیرے باپ عبداللہ دے نال اللہ نے گلاں کیتیاں نے. فرمایا تیرے باپ دا ایمان اللہ نو بڑا ہی پسند آیا ہے. پیارے غور کرے اجے اللہ لاڈ تے پیار کر رہے نے میرے اللہ دی ذات ہے. فرماندے نے عبداللہ تیری خواہش کوئی ہے تے دس. حضرت عبداللہ کہندے نے یا اللہ مینوں دنیا دے وچ ایک واری پھر جان دے میں اللہ شہید ہوا پھر میں کٹیا جاواں. فرمایا پھر میں زندہ ہوا پھر میں شہید ہو جاں. اللہ میں زندہ ہوا پھر شہید ہو جاں میرے دل دی خواہش ہے وے. اللہ کریم فرماندے نے اے میرا اصول نہیں. بولو میرا اصول ہے جیڑا ایک باری میرے کو آ جاوے تو پھر میں دوبارہ بھیجدا نہیں. مسلمان غور کرے آج جو پیغام دینا چاہ رہے ہاں تے حضرت عبداللہ پتہ کی فرماندے نے
یا اللہ چل میرے گھر والیاں تک پیغام ہی پہنچا دے کہ اللہ پاک نے مینوں منصب عطا فرما چھڑیا ہے۔ فرمایا پھر قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جیڑا میرے رستے وچ گلا کٹوا آوے انہوں مردہ نہیں کہنا بلکہ زندہ ہے۔ اللہ کریم کو رزق دیتا جاندا ہے مگر اسی نہیں جاندے انہاں دی زندگی نو۔ آئیے مسلمانوں میں اپنی باتاں تواڈے سامنے رکھ دا جاواں، یعنی کس طرح صحابہ اکرام نہ فرشتے پیار کر رہے ہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ ایک دن نا امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا دے اندر اللہ اللہ کر رہے ہیں، غار اندر اللہ اللہ کر رہے ہیں تے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا میری تواڈی روحانی ماں سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے واسطے کھانا لے کے آ رہی نے۔ مسلمانوں ذرا تصور دی دنیا وچ کھو کے ذرا ویکھے آ جے، میری اکھاں چکھاں پا کے ذرا گل سنے آ جے تاں سمجھ لگ جائے گی۔ لوگو سیدہ ختیجہ اوے عرب دی امیر ترین خاتون ہے، آج نبی پاک دے نکاح دے اندر آئیاں نے۔ فرمایا کتھے ناز و نخریاں دے نال زندگیاں گزارن والی عورت ہے، اج نبی پاک علیہ السلام دے گھر اندر ہے، لکڑیاں بال بال کے کھانا پکاندیاں ہون گیاں۔ فرمایا دھواں اکھاں وچ وی پیندا ہوئے گا مگر یہ ساریاں قربانیاں دتیاں نے ماں نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے واسطے۔ اس طرح ایک ہاتھ وچ کھانا پھڑیا دوجے وچ پانی پھڑیا ہے، گھروں ٹریاں نے تے جبریل وہی لے کے میرے نبی کول آ گیا ہے، میرے نبی پاک کول آ گیا جبریل۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے سارا نقشہ بیان فرما چھڑیا ہے۔ فرمایا سونےو تواڈی بیوی ختیجہ آ رہی ہے، ایک ہاتھ وے پانی پھڑیا ایک ہاتھ وے کھانا پھڑیا ہے۔ جبریل نے سارا نقشہ بیان کر چھڑیا ہے۔ فرمایا ایک ہاتھ وے کھانا دوجے وے پانی پھڑیا تواڈی خدمت کرن واسطے آ رہیاں نے۔ فرمایا جدوں آون تے انہاں نوں کہنا ہے دو پیغام دینے نے۔ فرمایا جبریل و پیغام کیڑے نے؟ فرمایا محبوب جی پہلا پیغام ہے وے ختیجہ تھوڑے کو لاوے آ انہاں نوں کہہ دیا جے کہ اللہ تعالی آسمانہ تو سلام کہہ رہا ہے، اللہ دا سلام بھی کہنا، میں جبریل دا سلام بھی کہنا۔ دوجا پیغام ہے فرمایا کہ محبوب جی اپنی بیوی نو کہہ دیا جے تواڈا محل اللہ نے بہترین موتیاں دار جنت تیار فرما چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ ویکھو توجہ کریا جے، نبی پاک علیہ السلام نے پیار دی انتہا تے فرشتے بھی پیار کر رہے نے۔ آئیے لوگو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی بھی گل میں سنا دیا۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تینوں جبریل رب والو سلام پیش کر رہا ہے، ان ماں کے بارے میں بدبخت و زبان درازی کرتے ہو جن کو آسمان کا رب سلام کرتا ہے۔ کون سیدہ عائشہ صدیقہ؟ 3 راتاں تصویر دکھائی گئی ریشمی کپڑے اندر، حضور نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا صدیق دی بیٹی صدیقہ ہے۔ فرمایا صلوات تواڈی دنیا چ بھی بیوی ہے، رب دی جنت چ بھی بیوی ہوئے گی۔ اس ماں دے بارے زبان نہ کھولیا کرو۔ یقین جانو مینوں جدوں بھی سیدہ عائشہ دا میں کوئی ذکر کرنا مینوں وکیل صحابہ قاری عبدالحفیظ یاد آ جاندے نے۔ اور پیاریو دعا میں کر لگا جی ہاں میں تساں کہہ دینی ہے یا اللہ جتھے قاری صاحب لیٹے نے امی عائشہ امی عائشہ امی عائشہ کرتے دنیا تو چلے گئے، خدا دی قسم انہاں واسطے دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ قبر تے بے شمار رحمت فرما دے۔ قاری صاحب تے پابندی لگ گئی، زبان تے پابندی، انتظامیہ کہنے لگی، پولیس کہنے لگی قاری صاحب آپ کو جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، نہ پنجابی میں نہ اردو میں، نہ پنجابی میں نہ
اردو میں آپ کو اجازت نہیں ہے، ہاں صرف اتنی ہم اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ صرف عربی میں خطبہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ قاری صاحب ہی قاری صاحب سی، اللہ اللہ، تو قاری صاحب پھر رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ٹھیک ہے عربی میں خطبہ دوں گا، تو قاری صاحب نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب نے آیت پڑھی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، پیار نہ کہو سبحان اللہ، تھکے تھکے ہو کی گل ہے، طبیعت میری ٹھیک نہیں، تو انہوں کی ہویا اچھی کو سبحان اللہ۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ 120 باری پڑھی، بولو بولو 100 تے بار بار 120 باری اے آیت پڑھی۔ یہ پتہ کی ہے جڑا مومنات تے بے گناہ تے الزام لائے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، او دے تے دنیا چ بھی لعنت ہے، او دے تے رب دی آخرت چ بھی لعنت ہے۔ خدا دی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ نال پیار فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرے آجے لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ آؤ لوگو آخری گلہ سنو تو اپنی بات اختتام دے لے کے جائیے۔ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، عرشائے تو مولا نے او دیتیاں آپ گوائیاں نے، عرشائے تو مولا نے دیتیاں آپ گوائیاں نے، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا۔ آؤ لوگوں آخری حدیث پاک سنیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے نے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ فوت ہو گئے تے لوگوں نہ دی فوت دے وقت موت دے وقت ہے، فرمایا کہ رب دا عرش بھی جھوم گیا ہے، فرمایا نمبر 2 آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے گئے وی آئی پی پروٹوکول واسطے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے اس طرح کر کے میت لے کے جا رہے ہیں، صحابہ فرما دے یا سلام میت ہلکی بڑی ہے، ایدہ تے وزن ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایدہ وزن کیویں ہوئے؟ سعد بن معاذ دی میت نو رب دے فرشتیاں نے چک لیا ہے، فرشتے چک کے لے کے جا رہے ہیں، اس واسطے وزن کوئی نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ وہ صحابی تھے، ایسے صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے لاکھ مرتبہ سن لیا کرو، سمجھ لیا کرو کہ وہ صحابہ کرام ہیں، فرمایا کہ جن کی موت کے وقت فرمایا رب کا عرش جو جھوم اٹھا تھا وہ صحابہ کرام ہیں، فرمایا جن کی وفات کے وقت 8 فرمایا آسمان
आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। फरमाया वो सहाबी साद बिन मुआज है, फरमाया जिनका जनाजा पढ़ने के लिए फरमाया 70,000 फरिश्ता जमीन पे आया था, और जिन सहाबा-ई-कराम से फरिश्ते प्यार करे, फरमाया जिनसे सहाबा-ई-कराम फरिश्ते प्यार करते हैं, फरमाया वो फरिश्ते जो सहाबा-ई-कराम का जनाजा पढ़ने के लिए आते हो, फरमाया उनके बारे में जुबान खोलनी नहीं चाहिए, बल्कि उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी तौकीर करनी चाहिए। इन सहाबा-ई-कराम की वो अजीम हस्तियां हैं जिनसे मेरा अल्लाह भी प्यार करता है, मेरा पैगंबर भी प्यार करता है, रब के फरिश्ते भी प्यार कर देने, इंशाल्लाह सारे मोमन प्यार कर देने। हजरात गिरामी कदर, मेरा आखिरी पैगाम ये है, हजरात गिरामी कदर सैयदना सिद्दीक तो लैके आखिरी सहाबी तक सारे सहाबा साडे ईमान दा हिस्सा ने। फरमाया सारे सहाबा साडे ईमान दा